Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zali'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Al-Mukarram Guru Ustaz Samsuddin Belong. Beliau adalah pelaksana tugas camat sekaligus beliau adalah ketua Jamiatul Qurra wal Hufaz PC Kabupaten Sidrap. Jadi saya jabatannya banyak sekali. Pribadi beliau semoga senantiasa diberi keberkahan, umur yang panjang, kesehatan. Memikul amanah itu berat, tapi doa jamaah, doa masyarakat insya Allah dimudahkan oleh Allah. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancarijang, yang kami muliakan Bapak yang mewakili Bapak Kapolsek Pancarijang, terima kasih Pak. Seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir, Bapak Lurah, sahabat Guru Ustaz Sudarman Dauleng selaku Ketua MUI-CNU Kecamatan Pancarijang, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu muslimat, kemudian ada sahabat dari lembaga dan badan otonom dan seluruh tamu undangan, terkhusus sinina tomo-tomo lebih kemanang alena gurota semua yang hadir, memagi-magi napa barakah ibu Allah Ta'ala asir untuk kantari lalana yawan niwe. Baca-baca onaro spadu monri degaga temana. Ya, tidak ada tema, jadi iya menibawa ngagi mau upau. Satu, peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokoe 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kau maka de peringatan berarti ia roside peristiwa melo ipu ba tema aja natat deh memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma gina ro agagai malebi atau angka aguro ngamaraja na tampuri lalana Isra Mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Ia kotomakada hikmah berarti pak disengang. Jadi meloki mala pak disengang oko peristiwa Allah lengan na nabita. Melotoki mala baraka oko rilalana. Jadi madosa ka kodigaga pak disengat talolongan yawan nib. Apa ia mero tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuritang iya na tahu matu icallah.
Jadi mudah-mudahan angkat lolongan matu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi ia meniru bawa matu paleku ikin rimedollah. Apa dia gagat di mana? Ya. Iya ro nabitta Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawel lokko nabitta atau agi-agi mak depe okko nabitta atau agi-agi na pak dibola telokko nabitta ina maladda iha matanre kedudukanna. Iya na hametun na melo ipalalampan ni nabitta iya tu kokui aya ikan na rampe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabitta itapukkur ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De to nakada subhanalladzi asra bi rasulin. De tapi maka dari subhanalladzi asra bi abdihi atanna puang Allah ta'ala na palalang tanya nabinna tanya tu surona tapi atanna iru ya sange ata nabi atame matoi suro atatoi idi angkai hadere oko wadingi mancaji ata. Iya jadi aja tak kada nabi tami bawangi palala de lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa tabukai kita sejarah Nabi Musa ipalala lau negeri Madian iya ko tau malala biasa melo 10 sona malala napa nadapi tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian sampato mia pusa. Yang kedua angkato nabi dimi'rajkan apa ia koto makada Isra malalang lintasal lino ia koto makada mi'raj malalang lintasal langit. Jadi ia ko makada Isra tu okkomi lino ia ko makada ni mi'raj langit nanti bicara. Jadi Isra mi'raj ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat to iya mengalami juga Isra tapi ia ko mi'raj angkato nabi niga Nabi Isa Yaro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj yakka yuko puang Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Iya. Jadi nabi yang mi'raj Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua dia nada api langit ketujuh. Iya. Nabitta mapamula Isra letuk mi'raj. Rewa pemang lokolino. Iya na melo ibicara wannya. Siaga waktu pakai si jam. Si jadi. Iya aja na metalada kapa. Pas ona tate seraro utudang okoy. Iya, pengantaraan seramen makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita iro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko puang Allah Ta'ala. Laipu irona nabita na yala jantunna. Degaga isalalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kosi di onro jantun na nabita tapi rotorongero ang kami matona wena itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea lay bisaywi atin na nabita sebelum ipalalang iya ko patareka de makadai ko makadaki ibisay berarti macarepa na nabita na tau de na macarepa atin na liwa pacin. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki makadaya ro air samsam melo ipancaji pak bura sehingga yalingi kasampata ges say jantun na nabita pura na to si ges sa jantun na nabita 2 barakana nigi minung air samsam wat dingi mancaji papasaulasa
Yang kedua, maso tu tawe ko na inungin na sabab pasel yanre. Iya na robaraka na sabab pure sigis sa sibawa jantun na nabita. Jadi dia ni bisay. 20 si di masala bea sa uruntu. Dia mu bahas manangi. Ia masaworoe maripa yang kalinga. Ia naro palabangangi. Nomor 2, ia ko tolo umrah. Tolo Makkah na to umrah atau haji. Dega gamalada nak gang kuliah ngatai ko matawa pa kecuali lokro hajar aswad mak bau. Ang kalala tau denule mak dape mak bau palece mani. Na nakka mani liman na lokro hajar aswad na pani mau pala liman na satu mak bau jarak jauh. Na sabak dia na nule mak dape. Ia bikene denang kana bawi na bitta ya batwe we na dega ga tau bawi ko lawi matawa pa. Dega ga. Jadi tania hajar aswad mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Akapa ia kene batun nama tawa pa nabita nama kamu Ibrahim. Onron nama ceke Nabi Ibrahim na bau nabita. Ia toro lau na bau tawe kumatawa pa. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia, tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3. Iya ko nabita tu joka dena kan nai matasso apa angka alut tutupi maka dito panritetan niya nabita la itutu matan na meso itutu apa iya ro cahaya na nabita matahari itu terbuat dari nurun Muhammad na iya ko si lampu cahaya na matan na soy si bawa nabita na batu hancur i matan na soy na sabaya se inur na Muhammad na iya nur na matan na soy. Jadi najagai puang Allah Ta'ala mata soe sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta angka baraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, iyaro nabita watun na ipalalang melo ibawaro magi na atin na ibisay agistinanya magi na atin na yala mana tan deni dio atau magi dena jenne tapi kalbunya pasang oke dia maka daya ko puang Allah Ta'ala melo me wasiruntu tanya lepak lilla mu pake iya jolo mu pacingi lalang namo ama caco pangokoy saliwa ko macare pa ilala dinalatto. Iya. Iya. Pak iya kokui kang isaliwam itu. Pak maya ga tahu makoko aja aku mak bicara tapi maka cari pati nailal sapara milala nawat di kalasya. Akhir tapi dito ga ako korapa dega. Iya. Iya. Iya jolo. Iya na melo masampaja tawe pakasingi niya mo. Iya mo melo menre umra melo haji pakasingi. Ia mu melo piga usi di jama-jamang ia jolo mu pacingi. Ia na ia mapacingi insyaallah. Lattu ia tugag mu jamah. Ko yung pasisumpu mo si bapuang Allah Ta'ala sebelum mu pamulain na. Sebelum kedo watakkalemu pasiruntu ijolo iya anu napakangkay puang Allah Ta'ala riolo tan napajajin na watakkalemu wa nafahtu fihi min ruh yang dihembuskan. Ia lalu romu pakanjaki nasaba iya mitune wasibatu. Tapi iya ko iya masolang manang isaliwan na. Iya. Okum itulah saya mega. Iya nang katau masiriati atina tu masalah. Mapat dia atina tu masalah. Matandre ati ya to. Iya. Maborro ya to tu. Iya. Jadi ya para lipacing. Iya. Iya naro hikmah kedua Ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabita subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 masigi lokko masigi nadena koro lalangan nabita de nabita pole masjidil haram ibawa lo Madinah pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina pole Bukit Tursina ipatar lo Baitul Lahmi Oki Baitul Lahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa.
Ia kene malalangin nabita, ipalalangi nabita pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa, sisa bumi 40,3 kilometer na lalangi. Tapi pole Masjidil Haram, ibawal lo ko Madinah, napay tilaw bukit Tursina, napay bawal lo Baitul Lahmi, napay patamo Masjidil Aqsa, mancaji 240 na kilo na lalangi. Malampilan de ya lalangan na nabita tu. Kaya na kira-kira kampung ngero ku 20 kilo. Apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo. Wonroy mangoto. Tate serawan nito jo setengah na 2,300 mangoto ye. No, iya ko makadani 20 kilo Muhammad. Iya, tapi ipalalang nga dena lalang. Iya makadani asra diperjalankan engkau rojan dinding. Iya rojak dinding denule macan ne akatallu sia sosiwan ni cicammi. Tapi ya kona pano iropu ima napa na puta na mo 50 jajito. Makuiro macarita na mi raja. Maka dai ko nabita mi malala din na mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yo kupong Allah Taala didampingi malaikat. Di naganna si puluhan ni naloliso. Makuy haro. Jadi iya na honay masjid ka masjid. Padahal ka alalangan nabita deto. Yalo ko Masjidil Haram, ibawal lo ko Madinah, na isuro masampajang ko malaikat Jibril. Selesai masampajang makutani nabita, he Jibril, onrongaga ye, makanya malaikat Jibril, o ko matu malaikat dapura Muhammad, Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot bukit Tursina, Gunung Sinai, isuro masampajang, pure mak beresal nabita makutani ko malaikat Jibril, onrongaga Jibril, makanya malaikat Jibril, o ko ni Nabi Musa lawe ko melo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tursina. Napai pataru nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akon ronna Nabi Isa jaji. Isuroi Nabi Mas Sampajang, pura Mas Sampajang napai poda makadokonin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngokopai. Magi Nabi na ibawa lokko Madinah, napai tilokko bautik Tursina, napai bawa lokko Baitul Lahmi. Pasangi maka daya ko angka onrong pura nonroy wali pura nonroy tau madeceng elaw ko koro angka tu baraka ako tu. Ini penting. Iya to na tu pasabarang na tolo masyarakat buru wali ko mati ni. Ko to tamo ko si de kampung. Iya na tu pak ko ka Kalimantan, law ka Jambi, law ka Palembang. Tuliam itu waku tanang angka gamuri na guru tok Ni katahu pandrita ko Saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak Kiai Abdul Rahman Abodale. Angka patete kita na guru ko alai. Asap pule lebih tahu si bawah. Patatau nyuko alai si bawah guru tak. Wah ku tenangi makada kita aga na baca guru tak. Nasangan kapasan na guru tak. Makada na mo bawa mana kita eko de mo bawa ya cik di pada mo iko de kita mo bawa. Tapi namo de mo bawa itu saya aku membawa mi cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita guru tak. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sabak dia na mungkin de gaga na lolonga cik di togi 2 togi. Tau promo maco atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya ko tamu ko si de kampung aja na to makada kenri na sunasui ko kanja. Aja na to lian remi urusu. Kemudian oko ni pokok na. Ia na yasam Isra. Tanya pemeraja napa Isra. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ia na tapui aya 2 mi. Okui masigi haram loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato. Lai Madinah, lai Bukit Tursina. Madini tapuya rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Bukit Tursina Madinah tapui. Napasangi Pak Bu. Ia sangi Allah langang agama masigi loko masigi Makanya di tau oke masigi upasangi meka maki menre jupanda. Ia ko masampaja subuh ki ko Masjid An-Nur. Tania kami meni makada meka menre jupanda matu oko kak pangkap masampaja loro. Aja tak kadoko pi sigiri le pamanre. Magai
Katong bicara agama magay iya kotak ko isalay masjid an-nur masampaja subuh ki onna na ini akan memang imakadoko ka masjid raya na pangkap matu may masampaja loro natakko to kacelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana po nga lata ko malaikaan pulikin roy ya atakui ikin roy melollah maka da puluk kuy masjid an-nur onna ro melo ilok ko masjid masjid raya pangkap masampaja loro maka day po nga latala atakku ya tu pasalama ina sabak masigi ko melo na lawi itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah o kuy lalan na agamay makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat te ko curita bola rondang cerita bola rondang ia tu makadai sampajat tepat tu kan melomui pada ye ia pe kode tu ko masigi estar oko ki bola ta masampaja sunnak musafir ia naro sampaja sunnak musafir tania kameman ni makadoko kak matu melo lepa masampaja loroi jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid apa ia konakan naki musibah na ia itu pakutanana pongalata lakin rimelollah ia miko makadaki okopi matu baru lepa mandre rak baralle napa mandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah ia to mitu napa malaikat kenri pole nasa pole bolana kenri melo nasa melo mandre rak baralle ko baru sakenro si melo lo purana nasa imele pako kade hikmah mandre gare degaga tania Isra ipake bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakang sininna jongkana ajewe acaneran na banna otoy gattam masumut tamana napasae na nilai ibadah po Allah Ta'ala na rekokwi masigi manguju na toko masigi manguju. Ia na tahu salama mananungan. Ia to sinare ko sampaja tepat tu belomui pada. Ia ko suju pacapurangi ona sampaja ngisay. Atau kami meniati untuk masampaja subuh matu kenro kilok tetap menuju ke sholat matinro ki tetap menuju ke sholat magai iya na tu tahu dek gaga palawangan na pakasibian na iya mi kota tutu isam pajat na deta pasi sumpungi 5 mi menne masampajang iya kok ka 5 mi masampaja 20 mi 5 menne iya na to mak gosip sijak bangker ro ni 30 menne dek gaga sapuri pahala gitu. Ia na tunah kada nabita ummakku na ummak palisaro na sabak magay decen na salay decen na ngujuy. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betungan na decen na salay decen na ngujuy. Iya, makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki sujuk pacapuran na tarawewe tania kami ni matarawi tau pemang. Ya puasa pacapurata tania kami manima puasa tau pemang maka majasaka ki tania kami manima maka majasaka tau pemang nasaba ang kami mato hadiana nigi tau mania deceng na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala ia kodena sampak na pigau tatta yang kapalanna ia ko na pigau itambayangi makanya ia ko mate ki na dena to sampak matarawe na tau pemang iya na tu pahala mananungang iya na tu nakada tau pandetay na mo mate ko tatta ituli jalang ibadamu nasaba pura munia kami matoni makigwa deceng iya to na pasabara bapak ibu sekalian na to kakal o kilalan na suruga padahal umur dan pahala terbatas tapi niat baik tidak pernah habis iya na tu pentingna tuli to makanja mapasi sumpung ibadah tapahan ni kira-kira kan kero Itanya tu cerita salah itu ko makadai sampajat tepat tu. Iya. Tahu riolo ini bicara tapi engkau ko agama. Iya. Ya naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama ko mana muje tu Nama muje tu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak kada meka matinro masih jana moto matu manonto pak golo. Ya to itu ngululungan. Iyo po ko makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahajud siaga etata matinro sego totu inilai pakasigal lori pong Allah Ta'ala apa tinro na untuk sampajang
Ya rek gapura ki masampajan atau matako-tako makadame kajo matindro-tindro cinampa untuk to ajang sampaja subuh idi na tahu mau pak mage na sabak pole masampajan untuk loko sampajang. Iya na to tahu mau pak. Yo poko makade to matindro masih jana pamoto manonto pak golo hais. Ga. Iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya ini. Kemudian aja na namin galak ada koro dia matu na selesai si tengah jani hai. Nabita polena baital lahmi ipatame masjidil aqsa napa isuro mancaji imam. Selesai mancaji iman nabita pak ya tu nabita mas sempajang oko masjidil aqsa nabi naro macio mancajima mo ipanomana pole rilangi. Yana tu nak guru tekali sidenreng 20 pa nabi mancajima mo ngokui monrin na tau mate manang. Iya kong kaiman na tau mate okui monrin na mancajima mo denonro. Lari. Nabi tayali na mancajima. Itu isyarat maka da Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Tapi jolo-jolo ya. Pakanjaki gare reken na ya gagaywe. Nawanaway wigare aga jepe na tarima nabita waktu nama meraja nama sampajang ita nabita hello mas sampajang ko Madinah mas sampajang ko Bukit Tursina mas sampajatu ko Baitul Lahmi mancaji malalo ko Masjidil Aqsa na to makada yero nabita waktu nalo mameraja sampajang na tarima nama sampajang ita na pajokay aga jepe na tarima coba reking. Iya nanti ya ampai pak kong kata makada yero nabi yero meraja sampaja hakikinna tania. Aga pale hakikinna meraja linuriyahu min ayatina manasana pau ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Degaga nabi macaneri suruga sampai minungi waina suruga kecuali Nabi Muhammad. Dek togaga tau macaneri neraka ni tamana pacalana neraka kecuali Nabi ta. Ia nabi yang ia curitami. Dek togaga tau mitai langsung rupanna pong Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa sifat bicara midedang kanitai. Makanya disebut linuriyahu untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Jolo-jolo. Kega isat di masa okoti ko na curitangi tay si bayi ta langsung. Ya? Iya nang katau ya curita makan nama kanjak lala itu mata nama kuah apa padahal dia anak kuaro itu iya nabi tadi ni curitang pura ipodang napai penreksi samitai makanya Isra Mi'raj itu ditutup itu tadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu agana yan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya kotomelo mak bicara sampajang. Sininna Nabi mak pamule Nabi Adam. Letuk Nabi pacapurangnya mas sampajang mana. Tak coba gare buka ikorangnya. Engka imata pak kepala korangnya. Waktu naitanai Nabi Isa. Aga nasa Nabi Isa. Saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dan zakat. Mas sampajang Nabi Isa. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Matangangi tato mas sampajang kelala mihrab nah. Berarti mas sampajang. Maryam sholat di dalam mihrab mana sama sempajang. Nabi Ibrahim mas sempajang. Agadonna Rabbana liuqima shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Ang kami mana napau Rabbana liuqima shalah sempajang. Degaga Nabi dena sempajang. Makanya Nabi waktu na polisi runtuk Allah Ta'ala nasi runtuk Nabi Ibrahim. Aga nakutana Nabi Ibrahim. Aga mupoleh Muhammad nasa sempajang. Dena kada Nabi Ibrahim. Aga yasa sempajang. Aga penakutana siaga. Berarti ini sememang. Nabi Musa, ya matoron aku tenang. Aga naleku puang Allah Ta'ala Muhammad, sampajang, siaga, 50. Berarti Nabi Musa sudah tahu sholat. Apa yakin ini sangi sampajangi pasti makadah ayah sampajang. Kamu kira? Cuma yang dia tanyakan jumlahnya siaga. Berarti ya sampajangi pak kasih metana. Tanya pak kasih baru. Mapamulai Nabi Adam angka memang na yasa sampajang. Iya, apa hanya? Tapi magi pale
Yan naroon na tujuan na. Linuriyahu min ayatina. Melo ipo ang Allah Ta'ala pitamanang inabita sinin na raja kuasan na. Ang kay suruga Muhammad, ang kay narakahe, yan ataw tama surugay, yan ataw tama ranakahe, ita ka, ang kay lagi ang kamanang itulino layaw pura nipitan na bitta, diniya curitang. Apa hakikatnya ini Pak Bu? Aguro nga miyala. Makada, iyaro na bitta, demi matto nagagataw pada sukuna, dega. De nagagataw lino wat diyang kalinga bicaran na mapanas sa kecuali na bitta. Nasaba pura manamitoy na ita. Ito.